वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक बहुत ही वेरी अनह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कह सकते हैं उनको। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जो अंग्रेजी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो अमेरिका में यूज की जाती है, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स, इस तरह से। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया है कि 1 नवंबर तक वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले जाएं। यानी आज की तारीख है 4 अक्टूबर। उनके पास सिर्फ 25-26 दिन है जिसमें वो अपना सारा संसार, बेसिकली घर वगैरह छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाए, जहाँ पे शायद उन्होंने 25-30 साल में रहा भी नहीं और शायद गए भी नहीं हो। सो ये एक बहुत ही अजीब और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिस मेरी नज़र में एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रीजंस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंतहाई बेवकूफ़ स्टूपिड पॉलिसी है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको गिनाऊं कि ये कौन से 8 नुक्ते हैं जिसके बेसिस से मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, काउंटर प्रोडक्टिव है, गैर इंसानी है। तो उससे पहले आप प्लीज़, अगर अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, कॉन्वर्सेशन, और मुझे पता है आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पसंद आता है, तो हो सके तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें। ज्वाइन का बटन बिल्कुल सब्सक्राइब के बाजू है। बाज़ मुल्कों में वो नज़र नहीं आता, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जहां आप जाकर कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले 1 महीने में तकरीबन 30 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट टू कॉन्वर्सेशंस। तो हम पलटते हैं पाकिस्तान के तरफ। पाकिस्तान वैसे ही एक क्राइसिस के बाद एक क्राइसिस, उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस जो इमरान खान को लेकर चल रही थी, उनके पास सिक्योरिटी की क्राइसिस है। अभी आपने देखा बलूचिस्तान में किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग मारे गए, वो भी मिलादुन नबी के दिन, ऑन ए डे जहाँ पे पीपल आर सेलिब्रेटिंग द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम्स बर्थडे। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी कमज़ोर है। इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब लिटरली उनकी डिप्लोमेसी को लोग कहते हैं कि वो इज जस्ट बेगिंग फ्रॉम हियर टू देयर, बस इधर से उधर जा रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हुए, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, चाइना से, आईएमएफ से, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अब ये एक ऐसी पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है जो मुझे लगता है इट विल ओनली एक्सासरबेट पाकिस्तान के दूसरे सारे मसाइल। और जो करंट मसाइल है सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो पहली चीज़ ये है कि ये बहुत ही गैर इंसानी, इट इज़ एन इनह्यूमन पॉलिसी। अफगानिस्तान से तकरीबन अकॉर्डिंग टू द यूएन 3.7 मिलियन, यानी तकरीबन 40 लाख के करीब 37 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि 1.3 रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं और 880,000 के पास कुछ किस्म का लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। ओवरऑल 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख लोग, 1.7 मिलियन, 17 लाख लोग। डेलावेयर स्टेट से नियरली डबल द पॉपुलेशन लोग हैव नो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बेसिस पे वो कह सकते हैं कि वो अफगानिस्तान में रह रहे। अफगानिस्तान में रेफ्यूजी जो आए हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान, वो कई 1979 के वक्त, ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान सोवियत यूनियन की जंग हुई उसके बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए। फिर उसके बाद 2001 में जब तालिबान, 2001 के बाद भी काफ़ी लोग आए। 1996-97 जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो लोग आए। और अब 2021 में भी कहते हैं कि तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान
आए हैं एज रेफ्यूजीज आफ्टर 2021 अगस्त, यानी अमेरिका के विड्रॉ होने के बाद। तो अब पाकिस्तान कह रहा है इन सबको कि बुरिया बिस्तर बांधे और वापस अपने मुल्क चले जाएं। कई लोग जो रिसेंटली आए हैं वो जो करंट गवर्नमेंट है तालिबान, उससे बचने के लिए पाकिस्तान आए। अगर वो वापस जाएं तो उनके साथ बहुत जुल्म हो सकता है, उनके वो जेल में जा सकते हैं क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे। और बाद लोगों का ख्याल है कि उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा सलूक हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू पुट ए ह्यूज प्रेशर एंड क्राइसिस ऑन वो लोग जो जाने से डरते हैं। और उस वजह से ये होगा कि दे आर गोइंग टू रन एंड हाइड, और एक अजीब तमाशा होने वाला है पाकिस्तान में कि देयर विल बी हंटिंग अफगान रेफ्यूजीज जो एक जगह मौजूद नहीं, सारे मुल्क में कई शहरों में वो रहते हैं। तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान ने काफी अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश की एज अ होस्ट ऑफ रेफ्यूजीज इंटरनेशनली भी, फिर अपने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ओआईसी में भी एज ए होस्ट मुस्लिम रेफ्यूजी क्राइसिस। उन्होंने काफी इस्लामिक सॉलिडारिटी का फायदा उठाया, मिल्क किया उसको। और ये अब कहाँ गया इस्लाम? क्या दिस इज ए पॉलिसी दैट इज कंसिस्टेंट विद इस्लामिक वैल्यूज कि आप किसी रेफ्यूजी को इस तरह से ट्रीट करें? सो द सेकंड क्वेश्चन इज के बेसिकली पाकिस्तान की जो रिलीजियस कम्युनिटी है, क्या वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करती है, और आर दे एक्टिवली गोइंग टू अपोज पाकिस्तानी गवर्नमेंट? लोगों को अभी समझ में नहीं नहीं आया होगा, लेकिन शायद होपफुली मेरा वीडियो सुने बाद इस्लामिक ग्रुप्स वगैरह को एहसास होगा कि दिस इज एन अन इस्लामिक पॉलिसी एंड होपफुली दे विल अपोज द गवर्नमेंट स्टांस। तीसरी चीज ये है कि ये सिक्योरिटी चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करेगा बल्कि बढ़ा देगा, क्योंकि अभी तो दे आर हंटिंग टेररिस्ट जिन्होंने बलूचिस्तान में काम किया, जो टीटीपी से मुंसलिक है, जो लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट सॉफ्ट मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं टीटीपी को। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, अब वो सारे के सारे अफगान कम्युनिटी, इनफैक्ट इससे असर जो अफगानिस्तान की जो लीगल रेसिडेंट्स है पाकिस्तान में, उनको भी दे विल हरास के आइडेंटिफाई कैसा करेंगे? क्या सबको रोक रोक के उनके वो वीजा पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे? एक अजीब तमाशा हो जाएगा। इट विल लुक एज इफ द पाकिस्तानी आर्मी इज ऑक्यूपाइंग इट्स ओन कंट्री। क्योंकि हाउ विल दे, क्या देख के पहचान लेंगे आपके ये अफगानिस्तानी अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन है? नहीं, यू मे बी एबल टू से कि हो ओ ये लगता है अफगान, और फिर उसको रोक कर फिर आप उसके पेपर्स देखेंगे। इट इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज क्राइसिस, और हो सकता है कि इट विल आल्सो रिजल्ट इन वायलेंस बाय द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द स्टेट। उन लोगों के पास से वायलेंस आएगा जो अभी तक वायलेंट नहीं थे, जो ऑर्डिनरी लाइफ अपनी गुजार रहे हैं। जो चौथी चीज ये है कि मुझे लगता है कि इस पॉलिसी विल डिस्ट्रैक्ट द गवर्नमेंट। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म पे फोकस करने के बजाय वो एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करने में लग जाएंगे। एंड दिस विल नॉट गोइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद अफगानिस्तान। ऑलरेडी अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि ये पॉलिसी गलत है, इसके खिलाफ है वो। देव आस्क्ड पाकिस्तान टू रीथिंक दिस पॉलिसी। लेकिन बात तो सही है कि भाई अगर अफगानिस्तान फ्री हो गया है, अफगानिस्तान में अब अमेरिकन ऑक्यूपेशन नहीं है, मुल्क स्टेबल है, तो व्हाई डोंट द रेफ्यूजीज गो बैक टू देयर कंट्री? ये सवाल सही है, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड व्हाट दे शुड डू इज हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। उस पर डिबेट हो, पब्लिक में डिस्कशंस हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग 30-30 साल से ज्यादा, बाद लोग 40 साल से रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सारी जिंदगी गुजर गई, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए और वो बड़े हो गए हैं वहां पर, तो उन्होंने शायद अफगानिस्तान देखा भी ना हो। तो अब उनको कहना कि 30-40 साल की उम्र में आप अपना बोरिया बिस्तर बांधे, बीवी बच्चों को लेकर आप किसी दूसरे मुल्क में मूव हो जाएं, जहां पर दे मे नॉट हैव इनकम सोर्सेज, जॉब्स भी नहीं मिलेंगे। सो इट्स वेरी वेरी अगली पॉलिसी। और मुझे लगता है कि कई ये जो अफगान लोग हैं जो दे हैव इंटरमैरिड, तो आपकी बीवी, अगर अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड है और आपकी बीवी पाकिस्तानी है तो क्या करेंगे आप? बच्चे क्या हुए? आर द किड्स हु आर बोर्न इन पाकिस्तान, आर दे पाकिस्तानीज? और अगर तो क्या आप दोनों को डिपोर्ट कर देंगे, या पाकिस्तानी स्पाउस को, मतलब जो हस्बैंड या वाइफ है उसको पाकिस्तान में रहने देंगे और पार्टनर को कहेंगे कि आप वापस चले जाएं? उनका क्या होगा जो
افغان عورتیں ہیں جو پاکستانیوں سے شادی کی ہیں تو کیا عورت کو بھیج دیں گے واپس بچوں کو اور ہسبینڈ کو یہاں رہنے دیں گے؟ سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری میسی وے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ. اس کے علاوہ ریسورسز بہت، پہلے تو پیسے نہیں ہے، پہلے ریسورسز نہیں ہے، اس پہ لون اس پہ لون، ہر جگہ سے لون پہ چل رہا ہے ملک بھی. دا کنٹری از رن آن بورڈ منی. اب یہ میسو اگر پروجیکٹ یہ شروع کرتے ہیں تو اٹ ول ڈسٹریکٹ وہ جو ریسورسز کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ ریسورسز جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ریسورسز اب اپنی ہی پاپولیشن کو ہراس کرنے میں لگ جائے گی پاکستان کی گورنمنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہونے لگا، مثال کے طور پہ سوچیے کہ آپ ایک کوئی ینگ افغان لڑکا ہے اینڈ ہی از ان پاکستان، اور اس کے فادر کو، اس کی فیملی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے افغانستان بائی فورس، اور وہاں جانے کے بعد طالبان ان کو پکڑ لیتی ہے کہ ارے آپ نے سوویت یونین کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، یا آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ جاب کر رہے تھے امریکنز کے ساتھ، اور ان کو بند کر دیتے ہیں. سو دس ینگ مین از گوئنگ ٹو بی سو فرسٹریٹیڈ کہ ایک تو فیملی ڈیوائڈ ہو گئی، اور دوسرا فادر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اینڈ دیٹ از ہیپننگ بیکاز آف دا پاکستانی گورنمنٹ. اگر وہ خود جا کے ٹی ٹی پی نہیں جوائن کرتا ہے تو he might become sympathetic to the cause. تو جتنی بھی ایٹراسٹیز ہوں گی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اسموتھلی. لوگ اپنا بوریا بستر باہر کے آٹومیٹکلی نہیں جانے والے. سو بیکاز دے آر کاٹ. اب ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ایک عجیب ملک پاکستان اور ایک خطرناک ملک افغانستان کے بیچ میں وہ پھنس گئے ہیں بیچارے. So they're not going to go peacefully. تو جتنا بھی یہ ظلم کرے گی پاکستانی سیکورٹی فورسز آن دی افغان پاپولیشن، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بڑھ جائے گا، پرو ٹی ٹی پی سینٹیمنٹ بڑھ جائے گا، پرو طالبان سینٹیمنٹ ول بیکم. وہ ہر گروپ جو پاکستان گورنمنٹ کے خلاف ہے ان کو یہ سپورٹ بھی دے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا 7واں پوائنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے بھی سپورٹ بڑھ جائے گی اس وجہ سے. اور آخری میں یہ دس ول ناٹ لک گڈ انٹرنیشنلی. دنیا میں لوگ اس کو دیکھیں گے اور دے ول سینگ یہ کیا، واٹ از دس از سچ اے. اگر پاکستان آرمی ایکچولی امپلیمنٹ کرتی ہے نا، یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے ہیں. پچھلے 2 سال سے میں سن رہا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو گو آفٹر ٹی ٹی پی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کیا. ریگولرلی اسالٹس ہوتے رہتے ہیں. اس سال پاکستان میں پچھلے 9 مہینے میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ٹیررزم کے تحت، اور 1/3 آف جو لوگ مارے گئے ہیں اور سیکورٹی پرسنل یعنی فوج اور پولیس سے ان کا تعلق ہے. So Pakistan is neither able to support its own security forces nor its population. وہ بچا نہیں سکتے. تو it's a very incompetent government. اور وہ اتنا massive project smoothly, peacefully, with humanitarianism, compassion کے ساتھ it's not possible to do that. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی آپ کو نظر آئیں گے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن، اس میں بڑے بڑے فوٹوگرافس جو ریفیوجیز کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. پہلے وہ ریفیوجیز ہیں، اب ان کے اوپر مطلب اٹس لائک سیئنگ کہ یو آر ٹیکنگ دا موسٹ ولنریبل پارٹ آف یور پاپولیشن، جو سب سے کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر آپ پوری فوج کا سیکورٹی کا آپ اس انلیش کر رہے ہیں ایک قسم سے عذاب جان. میں سن رہا تھا 1-2 ریفیوجیز کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ڈرتے ہیں گھر کے باہر نکلنے گے کیونکہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا. گھر کے باہر نہیں نکلیں گے تو جابس کیسا کریں گے، ڈر ڈر کے جو لوگ رہ رہے ہیں. پلس جو لیگل بھی ہیں ان کو بھی ہراسمنٹ ہوگا کانسٹنٹلی، بیکاز ہاؤ آر دے، کیا وہ سر پہ کارڈ لے کے پھریں گے کہ مجھے نہ روکیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. دا اونلی پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ یہ بکواس ہے، یعنی دے جسٹ میڈ اے اسٹیٹمنٹ ٹو لک گڈ اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکٹ آن اٹ. اگر اس اسٹیٹمنٹ سے، اس پالیسی اناؤنسمنٹ سے ڈر کے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں 25-30 ہزار، تو پاکستانی گورنمنٹ ہیپی، دے جسٹ ٹرائنگ ٹو لک گڈ. اٹ از پاسبل کہ وہ کچھ کریں گے نہیں، بٹ اس طرح کا جسٹ بیان دے دیں گے. سو اینی وے، سو آئی تھنک دس از اے ڈیزاسٹر. آئی ہوپ کہ wisdom prevails. I also hope کہ OIC اور international organizations جو ریفیوجیز کے لیے کام کرتے ہیں, they will put some kind of pressure on Pakistani government to revisit
کہ یہ پالیسی جو امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں بالکل انتہائی اینٹی ہیومینیٹیرین ہے, also اینٹی اسلامک. سو آپ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹا سا تبصرہ اس پالیسی پر انٹرسٹنگ لگا اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرا. اگر ہو سکے تو آپ ای میلز بھیجیں پاکستانی ایمبیسی کو, ایمبیسڈر کو, کہ یہ کیا کر رہے ہو. آئی تھنک دنیا میں جو سب لوگ بیٹھے ہیں پاکستانی ایمبیسیز کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیجیں کہ یہ بہت ہی ان ہیومینیٹیرین انہیومین پالیسی ہے, کافی ظلم ہوگا لوگوں کا. سو جسٹ ایکسپریس یور ڈسپلیجر. اگر ہو سکے انٹرنیٹ پہ جائیں, ویب سائٹ کو ڈھونڈیں اور ای میل بھیجیں. میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. آپ نے اگر ابھی تک خانورسیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو خانورسیشنز. ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اگر ہو سکے تو خانورسیشنز کو جوائن کریں. Until next time, be happy, be safe.